हेलो दोस्तों। 10 दिसंबर 1940 को अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में। हुआ ये था कि एक केमिकल रिएक्शन की वजह से 10 फैक्ट्री की बिल्डिंग में आग लग गई। और ये बिल्डिंग और किसी की नहीं बल्कि थी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेंटर थॉमस एडिसन की। और ये आग केमिकल की वजह से बहुत खतरनाक थी, जिसे 6 से 8 फायर डिपार्टमेंट अपनी पूरी जान लगाकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस ने भी बहुत ट्राई किया सिचुएशन को कंट्रोल करने का। बहुत ट्राई करने के बावजूद आग कंट्रोल से बाहर थी। एडिसन ने बहुत कोशिश की कि आग किसी तरह से कंट्रोल में आ जाए, लेकिन जब एडिसन को रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं हो सकता तो वो यहाँ वहाँ भागने के बजाय बस एक जगह रुक गए और एक काम पोस्टर के साथ इन जलती हुई इमारत पर नजर डाली, जो उनकी जिंदगी की तमाम अचीवमेंट, नाम, मेहनत, शोहरत सब कुछ जला रहा था। और ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। और उसी वक्त इन तमाम मंजर को देखते हुए एडिसन के चेहरे पर स्माइल आ गई और इसी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने बेटे चार्ल्स को आवाज़ दी, जो कि टेंशन में यहाँ वहाँ बावला भटक रहा था। एडिसन ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, जल्दी से जाओ, अपनी माँ और रिश्तेदारों को सबको बुलाकर लेकर आओ। सच में ये मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। ये कमाल की आग उनको भी दिखाओ। यह सुनकर चार्ल्स को बहुत हैरत हुई। उसने अपने फादर से कहा कि तमाम जिंदगी की सारी मेहनत आपकी आंखों के सामने जल रही है और आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। थॉमस एडिसन ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा तुमने सही कहा, हमारी फैक्ट्री आज जलकर खाक बन जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि इस फैक्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मुझे नापसंद थी और वो गलत थी। और अच्छी बात तो ये है कि वो गलतियां भी आज इस आग में खाक बन जाएंगी और अब हमें चांस मिलेगा न्यू और अच्छी फैक्ट्री बनाने का। और वो न्यू फैक्ट्रीज पक्का इससे बेटर काम करेंगी। है ना कमाल की बात। ये सुनकर चार्ल्स के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर क्यों इतने ग्रेट इंसान थे। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जानता हूँ कि इस आग की वजह से मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ। अब मैं 67 इयर्स का हो गया हूँ। इसके बावजूद मैं कल से फ्रेश स्टार्ट करके और भी अच्छा काम करूंगा। पहले से बेहतर फैक्ट्री बनाकर सब कुछ बेहतर कर दूंगा और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और मैं सब कुछ अच्छा कर ही लूंगा। और जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने करके भी दिखाया। अब देखो दोस्तों, ये अमेजिंग स्टोरी हमें एक ऐसा लेसन देती है जो कि स्टोइक फिलोसफी का बेसिस है। अब ये स्टोइक फिलोसफी है क्या? इसे एंशिएंट एथेंस के स्कॉलर्स ने बनाया था। वैसे तो ये फिलोसफी बहुत ही पुरानी है, बट ये पुरानी विजडम इतनी वैल्यूएबल है कि इसे दुनिया के ऑलमोस्ट सभी ग्रेट लीडर ने फॉलो किया है और आज भी कर रहे हैं। कुछ जानकर करते हैं और कुछ बिना जाने कर रहे हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। बिकॉज ये बातें सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए मस्ट हैव बातें हैं। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अहम बातें हैं और इन्हीं बातों को ऑथर रयान ने अपनी बुक ऑब्स्टिकल इज द वे में शेयर किया है। और आज हम आपसे यही बातें शेयर करने वाले हैं। अगर थॉमस एडिसन की जगह कोई और होता तो शायद बोलता, मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे साथ जो हुआ वो हद से ज्यादा बुरा हुआ। इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा। इस जगह पर एक नॉर्मल इंसान बहुत इजीली क्विट कर जाता और अफसोस में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता। लेकिन यही तो खास बात है, अगर थॉमस एडिसन भी नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट करते तो आज हमें उनका नाम तक मालूम ना होता। बिकॉज जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी रोते नहीं, कभी क्राई नहीं करते, हमेशा ट्राई करते हैं। वो कभी गिव अप नहीं करते बल्कि लिव अप होते हैं। वो मुश्किलात से गो थ्रू नहीं करते बल्कि दे ग्रो थ्रू इट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो चीजों का पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक मोटिवेशनल स्टोरी देते हैं। जैसे कि आज कोरोना वायरस की वजह से जॉब्स, कारोबार और इनकम वगैरह पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग परेशान हैं। मगर अक्सर लोग दुनिया को ब्लेम करेंगे हर चीज के लिए, पर कुछ करेंगे नहीं। पर जबकि इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को प्रॉब्लम का परसेप्शन देने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी का परसेप्शन देंगे। इन हालात को अपॉर्चुनिटी समझेंगे, अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने के रास्ते ढूंढेंगे। शायद ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर दें, फाइनली वो अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू कर दें। और यही वो लोग होंगे जो स्टोइक के कानून को फॉलो भी करेंगे। हमें ये बताता है कि कुछ भी हो, चाहे आपके साथ कितने ही बुरे से बुरे हालात क्यों ना हो, आप इन हालात को एक अच्छा परसेप्शन देने की कोशिश करें। अपने जहन में एक अच्छी स्टोरी बनाएं और खुद को वो स्टोरी सुनाएं जो आपको मोटिवेट करे, जैसा कि थॉमस एडिसन ने किया और जैसा हर एक ग्रेट लीडर करता है। और ऐसा आप भी करो, बिकॉज ये आपको प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है और इसके अलावा आपको ग्रो करके पहले से भी बेहतर पोजीशन में ले आता है और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जॉन डी रॉकफेलर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जॉन दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक रहे हैं, जिसकी नेटवर्थ 340 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी। इसको कंपेयर करके बताऊं तो जेफ बेजोस, जो कि आज की दुनिया में सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, इनकी नेटवर्थ 143 बिलियन डॉलर थी, यानी जॉन के आधे से भी कम थी।
یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ راکفیلر ہمیشہ سے امیر نہ تھے، نہ ہی کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انفیکٹ وہ تو ایک بک کیپر تھے اور ایک انویسٹر بننا چاہتے تھے۔ ان کا بچپن بھی عام لوگوں کی طرح پریشانیوں میں گزرا۔ ان کے فادر ایک کرمنل تھے جنہوں نے اپنی فیملی کو بھی چھوڑ دیا تھا، اسی لیے راکفیلر کو 16 سال کی ایج میں ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا اور اس نے ایک سیریس جاب کرنا سٹارٹ کر دیا جو وہ بڑے دل سے کرتے تھے۔ وہ دن کے صرف 50 سینٹ کماتے تھے، جو اس وقت کے حساب سے بھی بہت کم تھے، جس سے گزارا ہونا مشکل تھا۔ لیکن پھر 1857 میں بہت پینک کریٹ ہوا مارکیٹ میں اور ان کے ملک میں ڈپریشن آ گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اکنامک ٹرم میں ڈپریشن ریسیشن کا بھی باپ ہوتا ہے، بیکاز جہاں ریسیشن یوزولی کچھ ہی مہینے چلتا ہے، وہاں ڈپریشن تب ہوتا ہے ملک کی اکانومی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پھر حالات کو واپس بہتر ہونے میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں اچھے سے اچھے ٹیلنٹڈ اور ایکسپیرینس لوگوں کے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، سو اس ٹائم پر ینگ راکفیلر بھی ایزیلی ٹوٹ سکتے تھے۔ اس نے ان حالات کو ایک اپورچونٹی سمجھا۔ چاہتے تو ان حالات میں وہ بھی اپنے ڈیڈ کی طرح ایک کرمنل بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انفیکٹ انہوں نے اس پریشانی کے ٹائم پر ہی اپنی زندگی کو بدلنے کا ڈیسیجن لیا، اپنی لائف کے کچھ امپورٹنٹ لیسن کو سیکھتے ہوئے۔ لائک مارکیٹ، ایون زندگی انپریڈکٹیبل چیز ہے، بلکہ خطرناک چیز ہے جو بس اور بس ڈسپلن اور ریشنل انسان ہی جیت سکتا ہے، نہ کہ کوئی ایموشنل انسان۔ انہوں نے سیکھا کہ میکسیمم لوگ میکسیمم ٹائم غلط ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کے دوران یوز کی، جہاں میکسیمم لوگ پیرالائز ہو گئے تھے خراب اکنامی کی وجہ سے، اور وہیں راکفیلر ڈسپلن کی وجہ سے نیو چیزیں سیکھتے رہے اور پیسے جمع کرتے رہے، آبزرو کرتے رہے، اپورچونیٹیز دیکھتے رہے جو انہیں پھر آئلز کے اندر نظر آئیں۔ وہ اتنے ریشنل، سمجھدار اور نالجبل انسان بن چکے تھے، اسپیشلی آئل کے معاملے میں، کہ لوگ انہیں خود سے پیسے دیتے تھے کہ آپ ہمارے پیسے کو انویسٹ کرو آئل میں۔ ایک بار کچھ انویسٹرز نے انہیں $500,000 دیے آئل ویلز میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور اسی لیے راکفیلر آئل ویلز ڈھونڈنے نکل گئے۔ بٹ سرپرائزنگلی جب وہ واپس لوٹے تو ان کے انویسٹرز کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی انویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں کوئی اچھی اپورچونٹی ملی ہی نہیں۔ جون ہمیشہ سے صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیجن لیتے تھے، یہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ لائک 1873، 1907، 1929 کے پینک میں لوگ اس دور میں سب سے زیادہ پیسے ڈبا رہے تھے۔ جب لوگوں کو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی تھی، تب انہوں نے انویسٹ کر کے سب سے زیادہ پیسے کمائے اور بلینئر بن گئے۔ دوستو، اگر آپ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے ہوں اور آگے چل کر آپ کی گاڑی کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ارے یہ مصیبت بھی ابھی آنی تھی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ جب بھی باہر نکلتا ہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیں گے، یا پھر وہاں سے واپس اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر سوچیں گے، آپ اس مصیبت کا حل خود تلاش کریں گے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلا جائے۔ کچھ دیر پریشان ہوں گے، خود راستہ نکالیں گے اور راستہ آپ کو مل بھی جائے۔ اور یہ ہمیشہ رہے گی، پر ہم اس کو کبھی یوز نہیں کرتے صحیح ٹائم پر، تو اسے یوز کرو، جیسے تھامس ایڈیسن نے کیا، جیسے جان ڈی راکفیلر نے کیا۔ پرابلم بہت ہیں، آپ بس سولوشنز ڈھونڈو، اور یہی آپ کی اپورچونٹی ہے کمانے کی، اور اس طرح آپ آگے بڑھو گے جیسا ہر گریٹ لیڈر کرتا ہے۔ اپنے ول پاور کو یوز کرو، سمجھ لو کہ راستے کی پرابلم ہی صحیح راستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ دوستو، آفتاب احمد کو اجازت دیجیے، اور تمام تر ڈیٹیل ریسرچ اور معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ بہائنڈ دا ہورائزن کے سبسکرائبر ضرور بنیے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔